All right, wonderful. Good evening, dear students. I hope you are doing pretty well. Today it's it's Tuesday. It's the beginning of new week, and wonderful. I am so happy. I'm very excited actually because we are going to start with a new section. Okay, we're going to start our excursus, our lessons on the listening section. Okay, and I know that for many of you this is a very challenging section. It was also for me when I was learning and preparing myself for the TOEFL exam a couple of months ago. Well, I actually took it last year, of course, right? But just in order to give some time, this was definitely one of the most demanding sections to polish because it's sometimes rare for us to listen to academic audio items or to academic conversations because of course when we are learning English we usually practice by watching movies and things of that sort. But nonetheless, of course, it's different for a TOEFL exam because in this case, you're not going to use any type of day-to-day conversation, but all the audios that you're going to listen to are going to be or conversations within a university or lectures, that is to say, clases de un profesor que enseña ciencias, de un profesor que enseña arte, tecnología, o como mencionaba, conversaciones, ¿no? De estudiantes dentro de una universidad. Y como decía, este es un vocabulario muchas veces ajeno a nosotros, es decir, como nosotros hemos aprendido inglés por medio de películas, por medio de textos, no es el vocabulario, el listening que se enseña usualmente. Entonces, ahí está la dificultad, no está en prepararse para entender este tipo de material académico, right? But we are going to get into all the details, all the information, all the approaches that you're going to need in order to ace this part of the exam, okay? Vamos a adentrarnos en todo lo necesario para perfeccionar y hacer la mejor performance en esta parte, okay? So please join me. I'm going to share my screen with you. I have prepared a PowerPoint presentation for you. And now we're going to get into that, all right? So please don't forget that you need to have your cameras on, okay? Very important. Remind our introductory class, all right? And let's continue, okay? So the listening section, let me show you this. Okay, I decided to put this animated presentation here for you to watch it. Okay, so the TOEFL listening section, and let's start, okay? Let's go. So let's begin by some general aspects as it is our custom or tradition, because I think it's very important to be aware of this very basic things, right? Very basic notions. So let's begin. This session measures your ability to understand spoken English. It includes listening for basic comprehension and also for pragmatic understanding, that is to say, the speaker's attitude and degree of certainty and connecting and synthesizing information. Esta sección mide nuestra habilidad ¿para qué? Para entender dos tipos de habilidades en inglés o dos tipos de elementos en el inglés hablado. Uno de ellos es comprensión básica, basic comprehension, that is to say, vocabulary, grammar expressions, things like, for example, to identify when you are receiving information in future tenses, past tenses, todo lo que hemos aprendido en el instituto, lo que hemos aprendido al hablar inglés, gramática básica, futuro, pasado, presente, entender esas expresiones, entra en el examen, por supuesto. But there's something else. Pragmatic understanding. Pragmatic means in practice, right? Entonces, aquí lo que va a pasar es que, como mencionaba, los ítems de audio que van a escuchar van a ser sobre conversaciones dentro de un campus universitario o directamente de lecciones académicas, ¿no? It could be delivered or be taking place in any of the universities of the entire world. It could be taking place in Harvard, in Princeton, or in any British university like Oxford or Cambridge. Estas lecciones que ustedes van a escuchar podrían ser lecciones que profesores den en Harvard, en Cambridge, en Oxford, en cualquier universidad del mundo. Entonces, tienen que estar preparados para entender el pragmatismo de estos items, de estas lecciones y también cómo es que pueden ustedes sintetizar información, es decir, recolectar partes de distintos items y luego unir todo eso por medio de sus notas y, por supuesto, venir con ciertas respuestas a las preguntas que van a recibir sobre esa información. Now, let's get into that. What type of questions or items you're going to receive? Let's talk about the items first. There are two types of item or listening items for this section. You're going to receive lectures, as I was mentioning, and also conversations.
Both are going to use campus-based language, ¿ok? Como mencionaba, hay dos tipos de items que pueden recibir. Uno de ellos son conversaciones de estudiantes dentro de una universidad sobre temas que pudieran acontecer dentro de esa institución, cosas como cambios en un horario, cosas como, no sé, eh, un nuevo edificio, cosas como nuevas materias o que materias ya no están disponibles, cosas que podrían pasar en una universidad. And the other one is going to be lectures, that is to say, clases, lecciones de profesores sobre distintos temas científicos y académicos. Puede ser una clase sobre historia, sobre arte, sobre, no sé, tecnología, sobre geología, geografía. It's super varied, okay? You're going to find a very wide spectrum of subjects and disciplines. Van a encontrar un espectro muy amplio de temas, de campos, okay? Científicos. Entonces, what about how many items you're going to receive? Maybe that is a question you are postulating right now. Probablemente se están preguntando cuántas conversaciones, cuántas lecciones de profesores voy a escuchar. This is the response. You're going to receive 3 to 4 lectures, 3 a 4 clases, each of 3 to 5 minutes long with 6 questions per lecture, ¿ok? Van a recibir de 3 a 4 clases, es decir, van a escuchar de 3 a 4 clases de profesores que van a durar entre 3 y 5 minutos con 6 preguntas por clase, ¿ok? And if you notice there is a variation here, I'm going to explain it later. Hay una variación, es decir, hay una posibilidad de que ustedes reciban 3 o 4. Hay una posibilidad de que reciban, como estaba mencionando, 3 lecciones o 3 o 4 de ellas, es decir, 3 grabaciones de un profesor hablando o 4. ¿En qué depende si van a recibir 3 o 4? I'm going to explain it. Give me a second. And also, the other item is going to be 2 to 3 conversations with 2 speakers, each 3 minutes long. This is shorter, of course, with 5 questions per conversation. Entonces, este es el otro item. Van a recibir de 2 a 3, ¿ok? Puede ser que reciban 2, puede ser que reciban 3 conversaciones de dos personas, de 2 estudiantes, porque como mencionaba, son cosas que pasan en la universidad, y cada una va a durar 3 minutos, ¿ok? 3 minutes long, and in this case, you're not going to have 6 questions, but just 5 questions per conversation. En este caso, para los audios que ustedes escuchen de las conversaciones, tendrán solamente 5 preguntas por cada audio conversación que escuchen, no 6 como en el caso de las clases, ¿ok? Now, again, here there's a variation, there is a difference, and there is a possibility that you're going to find or receive 2 conversations or 3 conversations. Hay la posibilidad, hay la variación aquí de que reciban 2 o 3 conversaciones, tal como es también la posibilidad de que reciban 3 o 4 clases, es decir, grabaciones de clases, a eso me refiero, ¿verdad? But what this depends on? ¿En qué depende que yo reciba 3 o 4 o 2 o 3? There is something that for those of you who were part of the last class or the last week classes, we discussed, for example, that in the reading section, there is something called the experimental version of the reading section. Hay algo que en la sección de reading se llama la versión experimental de lectura. And that experimental version simply works as an extra passage or an extra item that, for example, in the case of the reading section, you received and you had some extra minutes to read, and probably you were to be exposed to something new in the organization of the questions, in the structure of the responses, new mechanisms, a lot of very, a new and newfangled things. Podría ser que se encuentren cosas novedosas dentro de esa versión experimental para el reading. Y hablamos de que este reading es simplemente una forma en la que ETS les pide su ayuda a ustedes. ¿Por qué? Porque es una versión experimental que lo único que hace, como mencionaba, es aumentar un item o un ítem extra a lo que normalmente ustedes recibirían. And that is exactly the case here. If you receive the experimental version, in this case for the listening section, you're going to receive 4 lectures and 3 conversations instead of 3 lectures and 2 conversations. Normally, for this section, you receive 3 lectures and 2 conversations. Normalmente, para esta sección, se recibe 3 clases grabadas y se recibe 2 conversaciones de estudiantes en una universidad.
But if you receive the experimental version of the listening section, then you're going to receive this extra item for the lectures and for the conversations. Being the case that you're going to receive 4 lectures and 3 conversations. Si ustedes reciben la versión experimental de esta sección, de la sección de escucha, van a recibir un item extra para cada parte. Es decir, van a recibir 4 grabaciones de clases en vez de 3 y 3 conversaciones de estudiantes en vez de 2. Esa es la explicación. That is a matter of chance, okay? It's a possibility that you're going to receive the experimental version, as it is a possibility that you will not receive it. Puede ser que la reciban, puede ser que no. What happens if you receive the experimental versions and you indeed have 4 lectures and 3 conversations? The responsible, nothing. Why? If you receive the experimental version, you should be worried about it. Si reciben la versión experimental con estos items extras, no se preocupen. ¿Por qué? Because this experimental version item is not going to be considered towards your score as it happened in the reading section. Este item extra para la escucha, para las clases grabadas y también para las conversaciones, no va a tener ningún tipo de efecto en su nota. No va a ser considerado para evaluarlos. ¿Ok? It's simply a device, it's simply a method used by ETS to develop and to improve their exam, their content, their mechanisms, etc. Es simplemente un mecanismo que ETS usa. ETS es la compañía que organiza el examen, ¿verdad? Que ETS utiliza para mejorar su examen, mejorar sus preguntas, mejorar su sistema de respuestas, todo eso. Entonces, ustedes si reciben esto, lo hacen porque va a ser exactamente lo mismo. Quizá reciban alguna novedad en ese ítem extra, pero si lo reciben, ni se preocupen. ¿Por qué? Porque no va a ser considerado para su puntaje, como lo he dicho. Es una posibilidad que si la reciben, lo hacen tranquilamente, confiados, porque no va a afectar en ninguna manera. All right? So let's continue. Now, as I was mentioning, there are going to be 6 questions per lecture, okay? Van a recibir 6 preguntas sobre las clases grabadas que escuchen, okay? Ya sea que reciban 3 o 4 clases, y 5 preguntas sobre las conversaciones que escuchen, ya sean 2 o 3, ¿no? Todo dependiendo si reciben the experimental version of the exam. Now, the questions are always, listen to this, the questions are always going to be about the information you received in the lectures and conversations. Las preguntas, en el caso de las clases y de las conversaciones, siempre van a ser sobre el material que ustedes reciban en las clases grabadas o en las conversaciones. Nunca va a ser sobre algo externo. Okay? And that is very good. Why? Because you don't need to be an expert nor a scholar on any of the fields you're going to receive. Imagine, for example, that you are a chemistry professional. Imagínense de que ustedes son un profesional de química, but you receive a lecture about geography. So you don't know anything about geography. Imagínense que ustedes son químicos, pero reciben una clase sobre geografía. ¿Sería eso un problema? No. Si ustedes no saben nada sobre los temas de las clases que van a escuchar, ni se preocupen. ¿Por qué? Porque nunca les van a preguntar algo externo. Nunca les van a preguntar algo que ustedes tendrían que haberse memorizado o algo así. Never. That is not going to happen, okay? What is going to happen is that they're going to evaluate how well you can respond about material that you have received. Ellos van a evaluar qué tan bien ustedes pueden responder con correspondencia al material que han recibido. For example, if the chemistry lesson talked about, I don't know, the Mendelian table for chemical elements. Si imagínense que la clase de la que ustedes escuchan hablaba sobre la tabla de Mendel para los elementos químicos, entonces sobre eso le van a preguntar. You're not going to be asked, for example, about, I don't know, advanced chemistry or, I don't know, formulas of chemistry. No les van a preguntar sobre fórmulas de química, nada, no. Nada externo, ¿ok? Entonces no se preocupen si no saben de los temas que van a recibir. Y si saben, ¿ok? If you know, don't even use it in the exam, ¿ok? Because maybe, for example, the information they have, it's inaccurate. And nonetheless, even though you are a scholar, you know something that is contrary to that. But if you use that knowledge in your responses, that is going to harm you. Si ustedes saben algo sobre el material acá y las preguntas tienen que ver con ustedes, con algo que ustedes saben porque son profesionales, digamos, en el área o son eruditos en el área, no utilicen su propio conocimiento para responder a las preguntas. ¿Por qué? Porque bien puede ser que ETS haya recolectado información falsa
o información que no está actualizada quizá, pero que ustedes sí saben porque son profesionales en su área. Y si ustedes responden con su conocimiento en vez de lo que ETS les da, ellos lo van a considerar como ¿qué? Como erróneo. Obviously, they're going to consider that to be erroneous. Why? Well, because in their own investigations, in their own research, they think or they consider that the information they're giving is trustworthy, correct, etc. So if you somehow challenge that, they're going to punish you. Si ustedes responden con conocimiento externo, desafiando lo que ETS les da, obviamente ellos no lo van a tomar bien. Entonces, va a estar mal, ¿ok? Entonces, those are my recommendations here. Now, you can take notes on any audio item throughout the test to help you answer the questions. You have from 41 to 57 minutes to complete the section. Accordingly, you will have from 1 to 1.5 minutes per question in order to analyze it and respond it. Algo muy importante para esta sección es tomar notas. Why? Well, because of course, the quantity of material you're going to receive is going to be overwhelming, okay? La cantidad de material, de información que van a recibir va a ser abrumador, va a ser mucho. Van a escuchar 3 clases, 2 conversaciones, quizá 4, quizá 3. Entonces, tienen que tomar nota. ¿Para qué? Para que when the time arrives, when you have to respond the questions about what you have listened, then maybe if you don't remind something very clearly, you can, of course, go and check out your notes in order to remind what you have listened. Puede ser que una pregunta ustedes no se acuerden muy bien o muy claramente, entonces como han tomado notas, pueden ir, revisar sus notas, a ayudarse con eso para responder, ¿ok? Entonces es muy importante tomar notas para esta sección y pueden hacerlo durante toda la sección, ¿ok? But now I want to clarify something. If you're going to take notes, don't expect ETS to give you time, extra time to take notes. You have to take notes while you are listening, okay? While you are listening to the audio items or to the conversation. Si van a tomar notas, okay, que se les recomienda, yo les voy a enseñar, de hecho, cómo tomar notas efectivamente. Si ustedes van a tomar notas, no se esperen que ETS les dé tiempo extra para hacer eso, es decir, que el audio acabe y luego, okay, you have 30 seconds to take your notes. No, that is not going to happen. No les van a dar tiempo extra y separado para tomar notas. Si van a tomar notas, va a ser mientras escuchen a la conversación o mientras escuchen a la clase. No va a ser un tiempo separado, okay? So what you have to do is, again, you have to learn how to take notes while you are listening, and you need to know how to take notes efficiently and to write down the things are useful for you. Tienen que aprender a tomar notas mientras escuchan y escribir las cosas que sean útiles para ustedes, no cualquier cosa, okay? I'm going to teach you how to do that, don't worry. So now, as I was also saying, with regard to the timing or the time for this section, you're going to have from 41 to 57 minutes to complete the entire section. And from questions, what is going to happen? You're going to have from 1 to 1.5 minutes to respond to each question. Van a tener de 41 a 57 minutos. ¿Para qué? Para toda la sección, es decir, para escuchar y para responder. Eso es lo que va a durar la sección entera. Y también por pregunta, ¿ok? Porque tienen 6 preguntas por lectura o por clase y 5 preguntas por conversación. Por pregunta van a tener de 1 a 1.5 minutos para escuchar, leer la pregunta y responderla, ¿ok? It's super, super fast. And also, let me show you here. I want to, right now, access our Magush account. Let me show you something very interesting. Look at this. I'm going to get into our simulator in order to show you something. Okay, so Magush. And okay, I'm going to share. Okay, I am sharing my screen with you. Wonderful. So what do I want to show you? Simple. This. Look at this. Practice, classroom practice. Okay, so let me show you how is this section going to look like. Listening, quiz mode, answering and answer. Wonderful. So, answer. Wonderful. Let's go. So, this is what it's going to look like. You're going to receive here your reading passage. There is going to be a voice saying, okay, now listen to this conversation or to this, in this case, a lecture, right? In a biology class. You're going to listen to the lecture. Okay, in this case, we're not going to do it, of course. And then it's going to be time for questions. Okay. This is, for example, the menu that you're going to be looking at in the question time. Este va a ser el menú al que ustedes van a ver cuando sea tiempo de responder a las preguntas. Como les decía, por pregunta van a tener ¿qué cosa?
1 o 1.5 minutos para responder, leer y responder a esta pregunta. For example, in this case it says, what is the main topic of the lecture? ¿Cuál es el tema central de la clase? Y ustedes tendrían que elegir una de estas respuestas. Y como les digo, tendrían de 1 a 1.5 minutos para responder. Now, what is the problem here? That once those 1.5 minutes are over, okay, you are not going to be staying here in this menu. No, what is going to happen is that this software is programmed to immediately move to the other question. Si ustedes se pasan del 1.5 minutos para responder, esto los va a llevar directamente a la otra respuesta, incluso si no han seleccionado nada. Así que tienen que responder lo más rápido posible, obviamente cerciorándose de responder correctamente, pero si ustedes se quedan aquí en esta pregunta, digamos, por más de 1.5 minutos, el software los va a tirar directo a la siguiente, incluso si no han respondido bien, si no han tomado ninguna opción. Obviamente, if you finish to respond before that 1.5 minutes, okay, si ustedes terminan de responder antes de ese minuto punto 5, pueden darle a next, okay, this is going to happen in the exam, va a ser lo mismo en el examen, y les va a llevar a la siguiente pregunta, okay, en este caso otra pregunta, miren, according to the professor, why is it important to know the regulatory part of a gene? Otra pregunta, no, la otra era distinta. Entonces, en este caso, obviamente van a tener el mismo tiempo de 1 a 1.5 minutos para responder, ¿ok? Y si no responden en ese tiempo, los va a llevar directo. Si responden antes de tiempo y quieren moverse directamente a la tercera pregunta, le van a next. Ahora, this is what I want you to notice. Here, as you can see, there is no a button for previous question, or there is no a button for last question. No hay un botón que diga pregunta de atrás o retroceder, no hay. And the same thing is going to happen on the exam. No va a haber un botón en el día del examen, en el examen de verdad, que diga volver a la pregunta de atrás. ¿Por qué? Porque sencillamente no se puede. Lastimosamente, cuando uno responde y ya se mueve inmediatamente a la otra pregunta o uno se mueve voluntariamente con el botón de next, there's no chance to come back. No hay manera de volver atrás. There's not going to be a button saying previous question. So that, for example, if we were planning to, okay, I'm going to respond this with any response that comes to my mind, and then I'm going to come back to the response to respond it more appropriately. I'm sorry, but that is not going to be a chance. Si estaban pensando, voy a responder esta pregunta como sea, y me muevo a la siguiente, y luego vuelvo a responderla bien, I'm sorry, that is not going to be possible. No va a ser posible. ¿Por qué? Porque, repito, no hay un botón de previous. En el examen no hay un botón de pregunta de atrás. No pueden volver. Lo que pueden hacer es ir hacia adelante, sí, pero una vez van hacia adelante, no vuelven atrás. No es lo mismo que en el reading, por si acaso los que se acuerdan de cómo practicamos el reading. En el reading sí se puede volver. Okay? You can come back. There is an option to return to previous questions. Nonetheless, for this particular section, there is no such button. Okay? So you're basically, as I said, confronted with what? Confronted with these questions, 1.5 minutes to respond, and the button next. No tienen más que 1.5 minutos para responder y su botón de next. No hay más en esta sección. Okay? Now, I hope this is clear. Any question about this? Anything you want me to clarify maybe about anything I have said until this point? ¿Alguna pregunta de lo que dije hasta este punto? Anything? Anything about this? Or is everything clear? No questions? No questions? Nothing? All right, wonderful. It's okay. So let's move on. Now, as I was mentioning, something tremendously important for this section is learning how to take notes, not only efficiently, but also how to take notes while you're listening, which is the other difficulty. Para esta sección es tremendamente importante aprender cómo tomar notas eficientemente y qué método usar para tomar notas mientras se escucha, qué cosa, la conversación o la clase, ¿no? Que está grabada y tienen que escuchar y luego se les va a preguntar sobre esa clase. So how do you do that? Well, simple. Let me show you listening notes 101. That is to say, I'm going to teach you some general notions and strategies that I use myself in order to take notes efficiently. Les voy a enseñar algunas estrategias que yo apliqué y que ustedes también pueden aplicar para tomar notas eficientemente. Okay, listen to this. Now, to begin with, how to take notes on this section. Don't forget that all the sheets of papers and pencils you will need to take your notes will be provided to you by your test center. Okay?
If you're taking the IBT version, this is going to be your case. Si van a tomar ustedes la versión IBT del examen, en la que tienen que ir a un test center presencialmente y tomar el examen allí, todo el material para tomar notas, hojas, lápices, borradores, cualquier cosa que necesiten, va a haber staff members from ETS que les van a dar todo ese material. Va a haber gente allí en su test center que los va a esperar y ellos les van a dar todo. Lápices, cuadernos, bueno, hojas, ¿no? Borradores, cualquier cosa. So you don't have to worry about any type of material, any type of supply. There is no necessity for you to bring anything to your test center. No hay necesidad de que ustedes lleven consigo nada a su test center, okay? Nada. De hecho, in fact, you're not going to be allowed to get into the room without, well, with anything. No van a ser capaces de entrar a la aula con algo. No les van a dejar, ¿ok? ¿Por qué? Porque, as I say, they are very, very much jealous of their exam and they don't want anybody cheating on the exam so they could, for example, allow you to get into the room with any sheet of paper or any pencil. No quieren a nadie copiando, son muy celosos, entonces ellos les van a dar todo y no los van a dejar entrar con ninguna hoja, con ningún cuaderno, ninguna mochila, nada, okay? That is going to happen. Now, there is a difference, of course. Maybe you're going to take the whole IBT edition, okay? Puede ser que algunos de ustedes tomen la versión casa de la IBT, es decir, que en vez de ir a un test center, a una institución, a un, no sé, un colegio donde sea avalado por ETS a tomar el examen, quizá lo quieren tomar desde casa con the Home IBT edition. What is going to happen in that case? Of course, there's not going to be any staff member delivering to your person any sheet of paper or any pencil. Obviamente no va a haber nadie, si ustedes van a tomar el examen desde casa, que les dé hojas o papeles. Obviamente nadie va a hacer eso. What is going to happen in that case? You're not even going to be allowed to use sheet of papers nor ordinary pencils in order to write down your notes. No les van a permitir siquiera, si lo van a tomar desde casa, utilizar papeles, hojas o cuadernos o lápices para escribir sus notas. If you are taking the Home IBT edition, what you're going to have to get or obtain for taking notes is going to be a small desktop whiteboard. Van a tener que conseguirse una pizarra, okay, de escritorio, de estas que son with erasable marker, okay, de las que son pequeñitas y las que ustedes pueden utilizar marcador borrable para escribir, because that is going to be the only material they are going to allow you to use in order to take notes. Este va a ser el único material que ellos les van a permitir usar para tomar notas. No pueden usar papel ordinario ni mucho menos lápiz. Why? Because ETS, for some reason, don't want anybody to have any sort of register or filed about the material you have received for your exam. ETS no quiere que nadie tenga algún tipo de archivo de lo que se ha tomado el examen en esa ocasión. Even, for example, if you're taking the IBT version, if you're taking the normal version where you have to go to a test center to take it in person, si van a ir a un lugar, a un test center a tomarlo el examen en persona, no en su casa, la otra versión de IBT, ni siquiera les van a dejar llevarse sus notas, nada. No, ellos no quieren que nadie tenga registros de lo que se hace en el examen, okay? So that is the reason why they are not allowing you, if you are taking the Home IBT edition, si están tomando la versión de casa, no les van a dejar utilizar papel común, sino que tienen que conseguirse una whiteboard, a desktop whiteboard, una pizarra de escritorio y escribir ahí. O alternatively, you need to get some sort of sheet of paper with a transparent protector, okay? And you have to use that as your whiteboard. Puede ser otra opción que les permitan que utilicen una hoja de papel recubierta por protector transparente y que esa sea su pizarra en vez de comprarse una pizarra porque quizás es muy cara, obviamente, ¿no? Entonces, pueden hacer esas dos opciones, pero in any case, you can write down in normal paper or with normal pencil. Everything has to be erasable if you are taking the whole IBT edition. If you're taking the IBT edition, don't worry yourself, okay? It's not necessary to bring anything, and you're going to write down in normal papers, normal pencils, everything, okay? So first thing I wanted to clarify, all right? Any question about this? ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre el material de tomar notas? ¿Alguna cosita que quieran que clarifique acá? Anything? Sure, all clear. Yeah. Yeah, please, tell me. I don't have great question. Oh, all right. Okay, si no hay pregunta, perfecto. Entonces, continuamos entonces. So, what you can do to save time and maintain order, okay, this is about the
the notes themselves, okay? Eso ya es de las notas, cómo tomar notas. What you can do to save time and maintain order is to prepare your sheet with some points marking the beginning of each note. Further, try not to be very extensive with any of your notes, okay? Entonces, déjenme mostrarles. Mi primera recomendación es que cuando ustedes reciban, si están tomando el IBT version, ¿no? En un lugar en donde los staff members les den el papel y los lápices, primera cosa que hagan con su papel en blanco, escriban puntos, okay? Mark some points throughout your document, throughout your sheet of paper. Why? Because these points, as you can see here in my screen, these points or these markers are going to help you to identify where does your note begin and where does your note end. And by knowing that, you're going to know and you're going to be able to identify all the different notes you have. Si ustedes escriben estos puntos, ¿no? A lo largo de todo su documento y los separan como en secciones, van a saber dónde es que inician sus notas y dónde es que también terminan. Y eso les va a permitir acceder a ellas con orden y con rapidez, ¿no? Porque imagine, for example, that you don't do this and you take notes like in every or in any part of the document or in any part of the sheet of paper. Everything is going to be a mess, a chaos, and you're not going to be able to find any single note you are looking for. Maybe you're gonna, I don't know, you're going to run into a note that you did not want to find, and you're going to have the trouble to identify the one that you do want to find and the one that you do want to use as your source of information. Quizá puede ser que si no escriben estos puntos, si no saben dónde empiezan y terminan sus notas, van a ir a buscar una nota y se van a encontrar con otra. Y como esa nota no les sirve, van a estar en problemas porque ustedes quieren consultar, ¿verdad? Información a una nota específica, así que ustedes no van a poder porque todo está desordenado. Todo va a ser un caos, un lío. So my first recommendation, order your sheet of paper. Mark some points. Maybe you want to write down numbers instead. It's fine, okay? But the point is to have your sheet of paper organized with some marker to identify where it's your note beginning and where it's ending to move on smoothly, calmly throughout the document, okay? Lo que tienen que hacer es poner algún tipo de señal para saber dónde empiezan, dónde terminan y así moverse por el documento de forma organizada y de forma eficiente, okay? Continuemos. Try not to be very extensive with any of your notes. This is very important. Nunca se extiendan mucho en sus notas. No escriban mucho. Write down just general ideas as concisely as you can. Escriban siempre cosas concisas, okay? Que no sean muy largas. Why? Because you are not listening to write. Okay, this is super important. Listen to this. You are not listening to write, but you are writing to remind what you have listened. I have had some... Okay, voy a repetir esto en español. No están ustedes, ¿qué cosa? Escuchando para escribir, ¿no? O sea, su objetivo con esto de tomar notas no es que sus notas sean espectaculares, ni que sean bien hechas, ni con letra bonita, no. Ustedes están escribiendo sus notas ¿para qué? Para recordar lo que escuchan. Your priority must not be how to take your notes or if you're taking your notes beautifully and super, hyper well organized. No, your priority must be listening and writing down just in order to remind what you have listened. Su prioridad tiene que ser escuchar y tomar notas para recordar lo que escuchan, no la nota como tal. ¿Okay? Entonces no se preocupen mucho por si las letras son bonitas, si aquí me faltó una coma o si no escribí bien esta palabra. No se preocupen porque nadie los va a evaluar. Nobody's going to assess your level or your performance with regard to your notes. Nadie va a decir en ETS, oh, no, qué fea letra. Nadie les va a decir eso. Why? Because they don't care. They care about your performance on the questions, okay? So free yourself of that worry, of that preoccupation. It's not necessary to write down super beautifully or super, I don't know, worriedly or any remarkable and conspicuous. No hace falta escribir nada muy conspicuo, nada muy elaborado. Es para recordar nada más, ¿ok? Seguimos. Entonces, what other recommendation do I have for you? You should write down only information words and leave out function words. Okay, what do I mean by this? Information words are those words that we have in English and in Spanish also that convey to us, que nos expresan, that convey to us some sort of
idea, some sort of reality. Y hay otro tipo de palabras que se llaman the function words, which are things like, for example, prepositions, articles, auxiliary verbs, modals, which provide almost no information. Entonces, hay estos dos tipos de palabras. Uno son las palabras de información y otras son las palabras de función. Las palabras de función son usualmente esos mecanismos literarios que utilizamos en nuestra escritura, cosas como y, o, cosas como, no lo sé, como, digamos, comas incluso, cosas como artículos, como may, como could, como should, right? Even verbs sometimes, but the point is that algunas palabras no expresan nada realmente, simplemente nos ayudan a hacer nuestra escritura más entendible. So what is the thing here? What is what you should do? What you should do is to write down just information words. Lo que deberían hacer es escribir en sus notas solamente palabras de información. Let me give an example. Palabras que les den una idea, palabras que les recuerden a algo. Déjenme mostrarles un ejemplo. Look at the box that I have here on the right side of my screen. I'm going to find a sentence. Let's read the sentence. It says, insomnia, a consistent difficulty in falling or staying asleep, is the most common of the sleep disorders. Now, imagine that you listen to this in your lecture. Imagínense que ustedes escuchan esta sentencia en la clase que están escuchando como un item para esta sección. ¿Qué nota deberían tomar de toda esta sentencia, por ejemplo? Su nota debería ser algo como insomnia common disorder, nothing else. Su nota debería ser insomnia common disorder. Why? Because if you identify these three words here, insomnia, common, and disorder, these are information words. That is to say, these are words that are conveying to you something that is real, some sort of information that you have previously listened. Estas palabras les informan de qué? De alguna idea de las que ya han escuchado. No son palabras como, por ejemplo, es, como a, como m, como or, which, if you think about them, they don't express anything. They're simply, as I said, devices. Estas palabras como a, como in, como or, ¿no? Son palabras que son mecanismos, son ciertos mecanismos que utilizamos para mejorar la escritura, pero aquí no sirve. So what you have to do is to write down information words. As for example, this one's insomnia common disorder. Because if you read this note, imagínense que ustedes luego la leen esta nota, insomnia common disorder, what are you going to remember? Se van a acordar de que, la insomnia es uno de los trastornos y desórdenes más comunes. Solamente por leer esas tres palabras. Insomnia common disorder, okay? So the point is, as I said, writing just information words, words that convey some sort of meaning, some sort of significance to your mind, okay? Esas palabras que les traen recuerdos, que les hablan de alguna cosa significativa, importante, alguna idea, ese tipo de palabras se escriban, no function words, como por ejemplo a, como in, como or, no sé, esas, como de, por ejemplo, como the, como esas palabras como of, no expresan nada realmente, ¿no? Let's give another example. Chronic insomnia, it's almost always associated with feeling overtired and maybe associated with symptoms of depression. La insomnia crónica podría ser asociada, bla, bla, bla. Entonces, if you listen to this sentence, how could you write down any notes about this? Well, simple. You could say chronic symptoms overtired depression. Because if you think about it, again, these are simply information words. That is to say, if you read this, you're going to remind something. Si ustedes leen esto como una nota, se van a acordar de algo, porque todas estas palabras acá expresan una idea. No son como, por ejemplo, palabras como es, como be, como with, como and, ¿ok? No son palabras que sean simplemente de función, sino son palabras de información, ¿ok? So this is my third recommendation. Write down in your notes just information words, not function words, as for example, as I was saying, auxiliary verbs, articles, modals, nothing of that, because it doesn't help, okay? Let's move on to the fourth and last recommendation. My fourth recommendation is try to write abbreviated words, okay? La recomendación es esa como tal. Escriban palabras abreviadas. Now, how could you abbreviate a word? Let me show you. You find, for example, the difference between consonants and vowels. Vowels, if your mind, consists of letters as A, E, I, O, and U, right? And the consonants are the other ones. So here's the interesting part. Vowels are so common
that you can write down a word in English without any of its vowels unless you understand the meaning. Algunas palabras en inglés, en realidad la mayoría, se pueden escribir y entender sin utilizar las vocales dentro de esas palabras. Lo mismo pasa para el español, por ejemplo. Entonces, una manera en la que ustedes podrían abreviar las palabras podría ser no incluyendo ciertas vocales. For example, look at the box that I have here on the right side of my screen. It says, here are a few examples. The first one is slip. If you're going to write down slip as part of your notes in the exam, si van a escribir slip como parte de sus notas, ¿cómo podrían abreviarla? You could write down SLP rather than SLEEP. ¿Por qué? Porque si ustedes escriben esto de forma abreviada, sin las vocales, igual lo van a entender, ¿verdad? SLP. Oh, you understand it. Slip. And by doing this, you're going to save to you what? Time. You're going to pay more attention to what you are listening rather than thinking about, oh, how was sleep going to be written? Van a tomarle más atención a lo que están escuchando que a preguntarse cómo era que se escribía sleep completamente. Entonces, si ustedes abrevian sus palabras, les va a sobrar tiempo y también van a prestar más atención a lo que dice el audio. You can obviously use any other technique in order to abbreviate words. Maybe you just write, for example, the first 3 letters, the first 4 letters of the word. Hay muchas otras maneras técnicas para abreviar palabras, como escribir apenas las primeras 3 letras, las primeras 4 letras. Anything that helps you to what? To abbreviate words, it's here useful. Por ejemplo, algunas veces pueden escribir algunas vocales, algunas veces no. Como aquí I'm saying, don't hesitate to throw in a vowel sometimes when you have a word that you will not understand without one. Okay, for example, anxiety. Maybe you think that you're not able to write down anxiety without the vowel A at the beginning. So write down A-M-X-T-Y. It's okay. Anything that you can do to abbreviate words, it's fine. It's going to be helpful. Lo que sea que pueden hacer para abreviar palabras es algo ventajoso, algo que los va a ayudar, ¿ok? Sea que sigan esta técnica o la combinen con otra quizá, pero abrevien sus palabras, ¿ok? Any question about how to take notes? Anything you want me to recommend to you? Anything you want me to clarify? Anything about this? Maybe you want me to repeat something? Yes? Some questions about this? Or no questions? No questions? Wonderful, no questions. Okay, so let's get into now what? The types of questions you will find in this section. If you remember, for example, last time, for the reading section, there were some patterns. Si se acuerdan, por ejemplo, para la sección de la lectura, ¿qué había? Habían patrones. The questions had patterns, and also there were some patterns for how to respond to the questions. Había patrones en la sección de lectura para qué tipo de preguntas hay, cómo responder a las preguntas. Había patrones, cosas que se repetían siempre de la misma manera. And it is exactly the same case for the listening part, ¿ok? Es lo mismo para la sección del listening. ¿Qué cosa? De que hay patrones. Y esos patrones nos ayudan a saber qué tipos de preguntas hay and how to respond those type of questions. Cómo responder, cómo abordar las preguntas in order to constantly respond correctly. A manera de responder constantemente de forma correcta y no de forma espontánea o al azar, ¿no? Sino saber cómo abordar cada tipo de pregunta para siempre venir con la respuesta correcta, right? So, that's the reason why we're going to talk about types of questions you will find in this section. That is to say, the listening section, okay? So let's get into it. First type of question. We have, for example, right now, the TOEFL listening main idea question, okay? This is one of the most common type of questions you're going to find. And in this case, what you're going to receive is simply this. Let's read together. It says, every listening sample or item will begin in the same way with a main idea question. Okay, so this is going to be the first type of question you're ever going to receive. ¿Qué les digo? De que esta pregunta de la idea principal es la pregunta que siempre va a tocar al principio. Es decir, la primera pregunta que les hagan una vez han escuchado la conversación o la clase va a ser simplemente ¿qué cosa? Va a ser, como les mencionaba, una pregunta de idea general o idea central. Les van a preguntar, ¿cuál es la idea central de este item, de esta conversación, de esta clase? Esta va a ser siempre la primera pregunta que van a recibir, ¿ok? So these questions ask you to identify
the main point of the lecture or the conversation. Lo que les piden que identifiquen es el punto central de la lectura, es decir, de la clase o de la conversación. They usually take one of the following forms, ¿ok? Este es el wording que se van a encontrar en las preguntas para saber identificarlas. Por ejemplo, could be, what is the main idea of the lecture? ¿Cuál es la idea central de la clase? What subject is the professor mainly discussing? What was the conversation mainly about? If you read any question written in this way, with this particular wording, then you know this is a main idea question. Si en el examen ven alguna pregunta de este estilo, con este tipo de parafraseo, saben que estas son preguntas de idea general, ¿ok? Just in case you want to know how to identify them, ¿ok? Ya si quieren saber cómo se lo puede identificar. Now, let's look at an example. Of course, by doing this, you're going to understand, ¿ok? So please accompany me. We're going to listen to a reading, to a listening item, and there you're going to be aware of the difficulty. Se van a dar cuenta de qué tan difícil es, si tienen que quizá practicar más, se van a dar cuenta aquí, ¿ok? Entonces, por favor, escuchemos juntos to this listening item. Maybe you want to apply what I have taught you. Maybe quizá ya quieren aplicar lo que les enseñé, cómo tomar notas, así que si tienen un papel por ahí, tomen su papel y tomen nota de este pasaje, ¿ok? Así que escuchemos y luego vamos a ver la pregunta. Let's go. How many of you have heard of Alessandro de Mariano Divani Filippi? ¿Pueden escuchar? Can you listen? Could somebody please tell me? Can you listen? Yes. Yes? All right, wonderful. Thank you very much. Okay, so let's go. Okay, let's listen together and please take your notes. No? Nobody? Well, let me put it this way. How many of you are familiar with the work of an artist called Sandro Botticelli? Or even just Botticelli? Yeah, that's what I thought. It's definitely an easier name to remember. But a lot of you might also be surprised to learn that this artist, who we know so well, really fell out of favor from shortly after the Renaissance until the late 19th century. That's right, it's really only within the past 150 years that Botticelli's work has returned to popularity. And yet within that time, his name, well, his alias, has become synonymous with a kind of grace and beauty that characterizes the best of Renaissance painting. Patronized by the famous Medici family, Botticelli was celebrated during his lifetime for using these qualities of grace and beauty in his artwork. And while his earliest paintings often used religious subject matter, well, we've seen this throughout the course, haven't we, how common this was, these aren't the works that are most celebrated today. In fact, let me ask you, what are the paintings that you most associate with Botticelli? If you're thinking The Birth of Venus, you're definitely not alone. The Birth of Venus is definitely one of Botticelli's better-known works. His masterpiece, Primavera, was painted 3 years earlier. That's another one that you might know. And it was done in the same vein as The Birth of Venus. Primavera means spring in Italian, and here's a slide of the painting up on the board. These are works that didn't rely entirely on the iconography of the Catholic Church. While we do see some holdovers from Botticelli's earlier works, the main subjects of these paintings go back to traditions of gods and goddesses. Note the extensive use of nature as a metaphor, in addition to the nudity of some of the figures, or the skimpy clothes used to cover them. Actually, Botticelli was extremely religious and would end up painting work for churches and cathedrals, using Catholic iconography for the rest of his life. The Madonna and Child, for example, was a popular subject. Because of the popularity of his work, it's kind of strange that he fell out of favor. His paintings were in churches, chapels, and villas all over Italy. But in 1502, almost a decade before he died in 1510, Botticelli was already disappearing from the public eye. Even though he had painted frescoes in the Sistine Chapel, Botticelli's work was commonly overlooked in favor of that of his neighboring artist, Michelangelo. It took almost 3 centuries before an English collector, William Young Otley, bought a Botticelli in Italy and brought it back to England in 1799. Even then, the painting wasn't exhibited in public for almost another 60 years, when its next owner, William Fuller Maitland, lent it to an Art Treasures exhibition in 1856. There, more than 1 million viewers saw it, and art historians began to take note. Some of these historians had already taken an interest in Botticelli's Sistine Chapel frescoes, and his reputation again began to blossom. By the end of the century,
Botticelli's works had been extensively admired. The pre-Raphaelite Brotherhood found inspiration in them. The first monograph, or book of paintings, by the artist was published in 1893. Botticelli had the last laugh. In the first 20 years of the 20th century, more books were written about his art than about the art of any other painter, dead or alive. It just goes to show you, the art world is ruled by trends. Just because a particular artist isn't popular at a given moment, it doesn't mean that there's no value in his or her work, or that it won't be popular once more, even if it does take 3 centuries. All right, wonderful. There we are. Okay, so now that we have listened to this, let's get into the type of question that we were discussing. So, the main question or the main idea question will be something like this, okay? La pregunta de idea general para esta particular clase sería algo como esto. What is the main point of the professor's lecture? ¿Cuál es el punto principal de la clase de la profesora? Option A, you're going to have your options, of course. People today should know more about different styles that Botticelli used. B, Botticelli's career exemplifies certain historical tendencies of the art world. C, we can never know the artists who might be popular in the future. Or Botticelli's religious paintings were more important than his paintings that depicted non-religious subjects, ¿ok? Esas serían las posibles respuestas. Ahora, obviamente ahí está la respuesta correcta, but before we respond, let's see some recommendations for this section. In order to correctly choose your answers, you must be very precise in choosing only those answers conveying the central ideas of the passage. Lo que tienen que hacer es elegir siempre la opción que transmita o exprese la idea central ¿de qué? En este caso, de la clase. ¿Cuál es la idea central? Déjenme decirles. It's not that which began it. La idea central no es la que empieza la clase. It's also not that ended the class. No es tampoco la que finaliza la clase. It's not the most unperceivable detail. No es el detalle imperceptible. And it's not the part you remind the most. ¿Ok? La parte principal no va a ser la que ustedes recuerden más. ¿Ok? No necesariamente. Puede ser que sí sea porque la recuerdan. Pero si recuerdan algo específico, no necesariamente eso significa de que ese sea el tema central. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es? Which is the main idea? What is the central topic? ¿Cuál es la idea central? You must choose those answers that have framed all discussion and data. La idea central es esa que de alguna manera encapsula toda la información y todos los comentarios que se han hecho en la clase. Esa es la idea central, lo que encapsula, lo que lo vuelve uno, ¿ok? Lo que está frameando, es decir, dándole el perímetro, lo que lo pone dentro de un todo. Esa es la que encierra toda la información, todos los comentarios, ¿ok? You must choose that one conveying the topic that all the rest round about. Hay algo que siempre es el centro, ¿verdad? Y todo lo demás gira alrededor de ello. Ese centro, esa es la idea central, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Now, don't let yourself to be deceived by some answers presenting you textual reference from the passage. Many answers may contain, indeed, material that it is indeed in the passage, but you should ask yourself if that was only a contingent detail, something that you can dispense with, or actually the main idea. In some cases, the speaker himself will identify the main idea, so pay attention. No se engañen o no se dejen engañar porque alguna respuesta presente algo que sí que se mencionó en la clase. No porque una respuesta mencione algo que se dijo en la clase es inmediatamente la correcta. No. Más bien, pregúntense a ustedes mismos si esa respuesta que menciona algo que sí estuvo dentro de la clase es la idea central o es simplemente algo contingente, es decir, algo de lo que ustedes pueden deshacerse, algo que no es importante, algo que si ustedes no lo mencionaran o si el profesor no lo hubiese mencionado, igual ustedes hubieran entendido toda la clase o el tema de la clase. Esa es una idea contingente que puede ser desechada, algo que no necesariamente es la que tenemos que tener. Entonces pregúntense si es contingente o es central. Entonces, también muy importante, presten atención al autor o al profesor en este caso, porque él suele muchas veces mencionar él mismo cuál es la idea central de su clase, es decir, cuál es la razón, cuál es ese todo que él intentaba de alguna manera encerrar en su clase. Y ese fue el caso, por ejemplo, para nuestro ejemplo acá, para la ilustración. The correct answer here is B. Why?
Because the professor's main point is that Botticelli's work shows that some artists fall in and out of popularity over the time. If you missed this, it might have been because you stopped listening towards the end of the lecture. A good reminder to stay alert. La profesora al final de la clase, de la lectura, dijo, y esto nos muestra que Botticelli nos da una manera de entender algo que pasa muchas veces en los autores, de que no porque no seas famoso en un momento, no lo serás después, sino que esto nos muestra de que muchos artistas lo son en un momento o en otro momento lo dejan de ser y así siempre hay esa tendencia, ¿no? Entonces, ella misma dijo cuál fue la razón, el motivo, lo que encerraba toda su disertación sobre Botticelli. Entonces, si a veces pasa eso, presten atención. Many times that is not going to happen. Muchas veces no va a ser el mismo autor que les diga, y esto es el tema central. No. En este caso pasó. In this case, it happened. Nonetheless, you have to be prepared to ask yourself these questions. Is this the answer that conveys that central idea that somehow frames the other topics? ¿Es esta la idea central que encierra la demás información? Is this the central idea that it is the center that stays as the point that all the rest surrounds? ¿Es este el punto que todos los demás comentarios o información giran alrededor? Si ustedes dicen sí a esas preguntas, entonces esa va a ser la respuesta correcta. Any question about this? Any doubt? Any hesitation? ¿Preguntas sobre este tipo de pregunta? ¿Alguna duda que quieran que clarifique? ¿Algo? Or we are fine? Any idea question? No? Teacher, so Yeah. the answer is C? No, the answer here is B. Answer it's B. B. Botticelli's career exemplifies, yes, B. Okay. Yes, I understand. Right, wonderful. Thank you very much. Es B porque, como les decía, ella dice que Botticelli al final, ¿no? Ejemplifica ¿qué cosa? La tendencia de que muchos autores en el pasado, aunque no los reconocen y nadie valora su trabajo, la profesora dice, ¿no? Puede ser que aunque les tome medio siglo, en algún momento la gente va a valorar su trabajo. Entonces ella está manifestando de que hay una tendencia de que los artistas muchas veces no sean valorados, pero luego sí, como le pasó a Botticelli, ¿no? Entonces, en este caso la respuesta correcta es B, porque ese es el tema central, es lo que encierra toda la conversación, toda la información, es porque la profesora quiere que sus estudiantes entiendan esto, ¿no? Que Botticelli ejemplifica esta tendencia histórica. Right? It was clear? Ok, perfecto. Entonces, esa sería. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Anything? We're fine. All right, we're fine, I think. Entonces, voy a terminar de compartir. No se vayan. Don't go, please, because I have to take resistance. And while I do that, please help me with the traditional poll. Okay? Mientras voy tomando su asistencia, por favor, colabórenme con la encuesta del día de hoy. Si responden positivamente, saben que me ayudan muchísimo. ¿Ok? Por favor. Entonces, ayúdenme con eso en sus pantallas. Y ahora voy a tomar la asistencia. ¿Ok? Por favor, si escuchan su nombre, you say present. All right? So, let me call them. First student here. Just a second. Okay, is here present. Está aquí presente Claudia Patricia. Jennifer Guzmán. Here. Thank you very much, Claudia. What about Laura Mamani Choque? Present teacher. Thank you very much, Laura. All right. ¿Qué tal de Álvaro Miranda Chayapa? Present teacher. Thank you very much, overall. What about Jessica Gutierrez? Present teacher. Thank you very much, Jessica. Finally, well, in this list, Miguel Ángel Silva. Miguel Ángel, are you here? Okay, creo que no está hoy Miguel Ángel. Vamos con los siguientes. Marlena Natalia Álvarez. Present. Thank you very much. What about Natalia Fernanda Cerruto? Thank you very much. Sebastián Emilio Cerruto. Here. Thank you very much. And finally, Paola Manzaneda Uceda. Paola, are you here? Okay, I think Paola is not here today. It's okay. Thank you very much, dear students, for your responses. Okay, if you have any question, send me a message through the WhatsApp group or to my personal chat. It's okay, all right? So see you tomorrow. Continue practicing, and tomorrow we're going to finalize with all the type of questions and
we're going to be ready for practice, okay? Gracias, que tengan una buena noche. All right, bye-bye. My teacher. Bye. Bye. Bye, see you, thank you very much.